sa mga tarpaulins, no? O sa ako ang mga t-shirts na tunang donate. Daghan kay salamat kaninyong tanan, no? This is it. I'm officially the governor of the province of Cebu. And the people's governor. Because I have been chosen by the people. The people have spoken. I have no mayors, no congressman behind me, no barangay captains. I only have the people behind me. So I want to be known as the people's governor. Thank you very much. Tay, Tatay Digong, salamat kaayo. Imo kong giingnan nga kung bati lang day. Ning ko bati jud ko until the end, tay. O hinaot makauli ka nga maguyog ta sa akong proclamation. O ako nang inumduman imong gisulti nako nga higugmaa ang mga Subuanon day. So ako gina silang higugmatay. O siguro nakadaog yun ko ron. Kaya nabati nila akong paghigugma nila. O it does not stop there, no? Akong serbisyuhan yun. Kaya akong pagtanawan niya, akong pagkadaugan karon responsibilidad ni dili ni Pasigarbo, responsibilidad ni para sa mga taga-probinsya sa Sugbo. Daghan kay salamat. Na-proclaim na yung Matug sa yeah, we will arrange for a press con, no? Maybe this week, and we will form our transition team by next week. Daghan kay salamat ninyong tanan. Thank you kayo, no? So